الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة أشارنا الله تعالى من البدع آمين. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد مالي مسلم والعالم بكونتيني لا نتفسير لما يبورو أني ناني نيو لك ألكو جمّن أكرم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. حسبك. أوكي أرجونا أتلك ميونا لآيو من كمبي ni alasonta ayo habi abe kontineri alyahudu luluma alyahudu ila kuma pelebele bale foja ni ila kulubali ante momen fo alama ini la kitabe manso men bulla fonyo be manso men bulla na amuta dunia be fa o bola bulari ete ko faro la moti ete ko buntogole ete ko tegala wala ha ralon inse ko tolo dronda يخبر تعالى عن اليهود على بخبار يتلا من سكالانك من سكوت تارينغو اليهود لما عليهم لعائن الله نرام لعنة دانك كيلي لعائن دانك سيانو على لا دانكولو بيما على لا دانكولو أبيما اوكي المتتابعة danku mennabe kontineri kabin adamuta dan kasiya mana bata foima habi ulan bulu de kontinera albata ila yawmil qiyamah han alqiyamah wasiri bi annahum ko itilmen juti wasafu allah azza wa jal ila alamaran kutu mansu mennabe kototari منسوب من نال كوغبو وتعالى عن قولهم علوا كبيرا على غبو إلى كوي ما بنيالا من نسيا بأنه بخيل قال متغولنغلتي كما وصفوه إكيغا مران كتنيا من بأنه فقير وهم أغنياء كم يغافو على فانتعلموا يدرون لغاس فريكه على كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى نافل النعمة بيب اللونها على سنو غابان تلما كنت يتو إكاوته لما يكو على بفوار يعني كو يتلول ببناتي يكو على سنو خيلا نافلو بيبول لكا قارون لا نافلو بيبابول نعمة قارون أبوتا يوم زينة هم لمن دنيا بيبي كبرابا
menu la limana man tafa ol ko kala kay so ni bala dol men ko kal silanga la nya ako ala seno inna o be banna bulu fakasafna bi o be dal ala ka alna la fengol beta ka bela kunu kala jigdi gogo aperta fangala aperta fengol bela wala wallahi imi fallo nunte imi ala magan kutuin lanu وقال علي بن أبي طلحة علي بن أبي طلحة علي بن عباس كأنت أبي بن عباس مقالك وقالت اليهود يد الله مغلولة قال لا يعنون بذلك أن يد الله مطلقة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده إن تافلا على البلو abela sitrin ibe mum fola iba fola le ko ala me sorike yero fola an qawlihim qala Allah an qawlihim uluwan kabira وكذا روي المجاهد وإكرمة وقتادة أو قتادة والسدي والضحاك وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كالي بلو ستي إكلمة وفلان كتو منتي يتقو كنغوليا ولا تبسطها كل البسط إيبه سورو فلان كلا إكنا بيدي فتقعد ملوما محصورا إغانا تسيري إيه فانجالكي إيه دمساري إنما هو بيجي ninga falu albi galo sori jangaru le bala abi yokuta hali bajeng $400 ba mai rama tonya ma siura to wadi nundo be sigiri bisuru ko mon troupe le ba babulu la fele de la kembula ko mot do ko ay mon troupe fam babulu la ga do ko ala ji ga fama kasi ana mo trouve ababulu la radio ba xale ci gabe kasse indi le xal furo kara ñaaji sama ko xal ko boy kana radio bulla ينهى عن البخل على أبرقة وكذا بخيل يعلم وعن التبذير عن الغاسبياج صوروني غاسبياج كلمة ولا وهو زيادة الإنفاق في غير محله نعم غاسبياج إذا ترساي مول بيجي فلا يا تيلا بقول له ولتيما ها مساري ولا تقول غاسبياج ibata don la mini ita ne lo ultima ila abasari sari gasu yazi molat ni ko fi sabilillah ibda akhiri ngame no bulala ala la kes kono ya mo le betul kul ni yok ni mbammi dolu nata e se golu di madala wululu khawto sayanga de do masara banandima lima bar ni alta miti la fi sabilillah meno do ma kiri bulala ko ase wuluta be kala caméra la bébé yi la ibade banjila ezi fi sabilillah matara ya unya madi bare yalon ganatu isi la ke yalo wa abara anil bukhli bi qawlihi afo bagiliya ma ankutu ala kumama wala tajalu yadaka maghlulatan ila uluk kanibulu la siti komota bulla siti kinaya anil bukhli yani ba fola ikana bagiliya hakumu wala Kenya bitabul mo kinaya wala arabul kama to asia to han ata ben ni to le mo ase mo ngaibe ise amamini kato kutalama to kutu men sake alo ba tele ma bari amanke ku kutati wala yani وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود الفنان يالي تولما
inta fala de ko ala bulu bela sikri ko be bela kuturi e nyalla fala ka me sorike alayhim la'inullah ala dankul biba wa qad qala ikrimat innaha nazalat fi qinhas al-yahudi into na qinhas يهود لهم أجيته ولا كولا عليه لعنة الله جان ما فلا عين الله أساكلين على الدنك بافر وتامه قال الدنك بافر وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء وتم سورة البقرة ممن إن سورة آل عمران أكوكو على فانتعلم دلول مقلتي ورد الله عز وجل عليهم ما قالوا على ناتنا كم لساقي ما يغمنفو وقابلهم فيما اختلفوه أغيلا بن فما يغمن انفانتي afin crier afin تدع سافول ما اختلق بدانا وافتروه أني غفم من فنيات كنت قال لا وتفكوه افكو أبي فكلي فنيابا تغالا فقال أكو غلت أيديهم اتلول بلو halagita walu inu itankata bima qalu ila kumo sabula iramemfo wa hakaza waqa lahum adu akatila wanyala ala ga munkila aga tege gole ala di mahanji jamembi telni trambe ba la patron babul millionnaire abeni arate kiligo mume ila dege ninga mo ber murlin te begol ka jubuda ka kono asetili mo dama na fulu babulla ndel be ba la bulu ni ka sandu islima sa antu me sigiri dal malo sandu lumula muhammad ila sandu sikiri rende asdo kundu wa ali ya sandu sikiri asdo kundu asa kundu be tal ha gafa ano ka kana be ala sadaqallahu alazim ala ka tanyafo billahi taala baki atele ban sarala ale bar la tele bulu luwula be mi wa yiri golul kala bara meno de la lulu bolo wala hasan dusa atul bara ninga nal hasase zika kundo do ta hala kono fa wallahi wa ni tamatase ni imme al yahudu lo fodi ta amerika parce que dunia be risiki non de ira siaje ga sambi israel بالله تالله على القرآن فسروا ميلهم فني شيء تقول كيما ni ala tema la ilaha illa telefon na je isa iba fa kisan sadaka allah alazim ina fo fifo abin ni ala te somen wo somen isen sara wala somen wo somen asida la bisa bani lulu boyta habisa bani lulu boyta kabota la al tadira na le gafa na ni e barra bula hajun tan ala ko tu at lundo isina atambi bar dumudu fada batante na abalana igana na ni ala ni me dinata awota samba billahi taala ala quwwata no ala ghilo okay ala ko gullat aydihim ibul itlul tibu be godari walu inu bima khalu وهكذا وقالهم فإن عندهم من البخل والحسد والجبن إياه إتلتو بخيليا حاسديا أنين سلام أنين ذلة أنين دويا وضربت عليهم الذلة أمر عليهم ومكوبالتيا وبيتوا كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا ni alaga man sayala di manu parce amri ni ga afasalu taw me meno afasalla jonga mu nga fasalla ala fo idan wala me anyim amri fasal parce amri mu ni karole am lahum nasibun me ni karo memu idayina ga ko ni karinta
na ga taranu duniya trésor anafulo anaman sai abi tolo bulanu faida la yatuna nasa nakira ime hali tamare julo jogo ou bien yatimbo jogo ndi mo al yahudo la godo mamna dagamuka godo titiliya dagamu fenti godo mitiliya le khala mara ni tammi te ala tammi iketala non non wala esitra New York Mercedes songo babulla abe kuleka abe ni alatu Mercedes songo babulla bankla miskino be bunsara men bunsara dima men tala mansul bulu ifana mula tal hay gafa ibe baluri maskanal mugona gamela kila kiwala israma ala dangule bibe dangule ribulala donc na fulu ni ga so tanya mule ano gajima eti fa muna fala ni tata bebe bisi ne kono dunia be gono bitolo bulla ila quartier to nako hayu dhahab quartier menin sanu gagal lay doron bi bari be si matin akil apeso no Mercedes afanye ka auto sai fanye ga kosa mais bebe matin din auto bis bebe bay ne kono ipisa ka tay sia kono sawo ma lati murala ka triti ego tiki ba bebe matin din ta do wala bi janta ka fa yes lo diri la koje wallahi sallallahu alazim fuli gada ndro ko am yahsu iko ala fa nyame am yahsuduna an-nasa afumene yimolu hasidi ala ma atahumullahu ala ghisamin min fadlihi ala tisamantiyala faqad atina ala ibrahim al-kitaba ni tulbe mo wala hasidi ala ko ala gameno di woluma wala eko ibi hasida wala ndalaga ibrahim bol sole الكتاب ولا والحكمة أني كت كولال كو أنيمالا كولا ولا واتينا هم ملكا عظيما نما سياباديما بيقول مين فتبونيا وقال تعالى ألكو ضربت عليهم الذلة على بدوية فانو ستيلا ومي فانو ترابيكري فالك يا ما الله أكبر اقرأ بل يداه ثم قال تعالى بل يداه فون تاتلتو آية كتاب نو واتل يد بل يداه مبسوطتان اوكي متى نقول كده يساني وتمو بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الو كومو بلا على ابولو ابولو فلو وبيلرنه asesoro kala mengadia niko sufilo lebe basalla isaba ko ala la fonserea ay walilla ala kabulu ka fa mata kabulu babulla kodi ma yo wonje atuluga ala lo fatul ala la fa ngalo ako ko bali yadahu arab kan mun to yadahu muna ma fa bal qudratuhu fata lo kusan kuma la tambala la alban kusan go tambala la donc ala ga fo nyame sa fo nyale wala no kayifa barabidi on mewfa imam na malik ko isbatu hadhihi sifat lillahi wajib wala no kayifa ko in ngam kuto no ala ga men be fa majam ko be sabatirin abulu ko wajibo le tibana na ko nya ko bari kana fa bedi ni ko sa ka be disile e kana ni tamidon voilà munna akoleza kamithili shay'u katante ko fempe away to tati den non la ira ala la wangutu be bul babul voilà bal huwa no salam bal huwa الواسع الفضل الجزيل العطاء
الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه أكو كمو بلا على المفروسنت على المسولي ما كيلاتي فم نابي دنيا كونو فو ولا فم بابلو ها وما غزان بابلو أبو سلامنا وهو الذي على لمو منسوتي ما يخلق ما بخلقه من نعمة فم نابال جمول بلو نيمو لمو نعمة الصحة سنتي نيمو كندي نيمو نافلو نيمو مسيما نيمو كينيما نيمو بنيما نيمو وتونيما نيمو على الغابة ديما من نعمة فمنه على الغابة ديما نيجي منتك ika fo nyawunya kibe toroni bo be toroni ngata mbila ika fo nyawunya kima kende bo be jangal ngata mbila ika fo nyawunya ki ko ni be tasarina bo be jeme be tasarina ngata mbila me ube ala le ko bi ko nya a femte la mo fa nan kan iri sabara ko ko fa be kali fa nan jibu jibu khabaru وهذا هو كريم لا شريك له في الانتهى الذي خلق لنا كل شيء أتلا فتنو بيتا نيك مما نحتاج إليه من يعلم في ليلنا ونهارنا نتلو نندورنا سوتو أبيتو وحضرنا وسفرنا نتلمن بيسكرين جنبي بانيا أني نبيا استفنانبا أني من بيا وفي جميع أوالنا نكينيا بيما نفوي سوتو على الغادم كما قال تكو على غفنيامن وآتاكم من كل ما سألتموه أغالو سوفن بيلا ألغا منين كالا وإن تعدوا نعمة الله نالغا ألا نيمو ميرا الماء كالبا كنت بولا لا تحتوسوها يكو سنياتا كالكيلا نيو يور نتتا نيو يبا كنت بولا إن الإنسان العالم دينو لظلوم والله توني جلالهم كفار في سر الليل والآيات في هذا كثر أيلو إما أغزياء كثيرة وقد قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن مني منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى قال بلوبا أبي فارن لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار هذا خطأ بننا كان خطأ وسيما حديث يمير ونيال إذا سحاء أن الليل إضافة الليل يقول كإرر لهم كما كلين تيتكم أمومنتي لا يغيضها نطقت سحاء يا كما دمت الليل والنهار يتفهموا أكو لا يغيضها نطقت يتفهم je pense mais fait mal tena sala saha niga meko saha huwa ila fengo duo fenga la wala muti yotame mumbe fola don ko nafaga me fembo alala nafulu la dulala al-layla wan-nahara أبي نفق من كلا في غنا فيتيا في الليل وفي النهار سيدا على سوتة تبانزيبا على تلك تبانزيبا أي من بيكلا وما فهمو على على مغزانا نيم بوتيك لهم يكو حديثوين على كو يا عبادي نجملو لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل إنسان منهم
mas'alatahu ma alako ma nakasa zalika mimma indi illa kama yanqusul makhiti idha rumisa bil bahri hadisa ima bala min akul hal natelu al jinnolu al mugholu al beqi made taram ba kilingoma al be rante ala tara ngalu be so itara untara ala nafulo dimma ala ninga dimma ala me yalla tala amerique asilo zona ni ala be ita tara like ara be so atatara lola aku me fempem wala boutique kono la même babulu ko foni ka mesendota khasu baje to nu oseme bo baje la asolo ba tatala ira ko je nyimu hadith lati hadithul qudusi ani hadith different joma mitem al hadithul qudusi hadith la moti kila la mende ya alala sallallahu alaihi wasallama al lafzu min ar rasuli wal ma'na min Allah ta'ala at al lafzu fatanta kila la sallallahu alaihi wasallama amano fatanta alala difference membani alquran no fatante difference membani hadithu ke hadithu mano na lafzu be fatanta kila la ate mano fatanta alala alafzu fatanta kilala alquran mano alafzu be fatanta alala difference go bani alquran fatante afana isa fa bana qala Allah ta'ala isa fa alquran fa qala Allah ta'ala bi ala makan bari yuta'abbad bi tilawati alquran wala yuta'abbad bi tilawati hada ima takaran ila salu kono bari sa alquran kala ila salu kono abi fatanta alala o difference lol bi itema donc moto sidan ala la khaza'inu ameba ibatame من على إتغال آية من كان سلا كلام ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا أو تترك منتي أكما نزل على المسلمين يزيد اليهود طغيانا وكفرا تم ناجيتا مسلم ولما وما نفعوا لا اليهود ولما فو فانتبايا أني كافريا وتعالى أي يكون ما أتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق اليهود في حق أعدائك من اليهود وأشباههم الغنيم من كإت محمدية وتون نيمو بدي جهودو من مو يهودو تاني يهودولو ومو نكبلتي نكبة ay koni sosul ko ne biri na ran kono iwa mana ranga bindara non bindara iwa bo nyale imu wa mana ran panga bindara no bindara voilà awolum fakama yazdadu bihi almu'minun tasdiqan wa amalan salihan wa ilman nafi'an iko abe mu'minolu na fala nyame to nyala dela ani bara nyimala ani londi nyaani ni ngala alondi nyima soto iko jemennate yazdadu bihim kafiruna alhasiduna laka wa li ummatika tuyana abitulu abemun kaflitul ma fantu baya alin khonnante adro wa huwa almubalaghatu walmuzawatatu lilhad fi alashya c'est-à-dire tanatambuke kafriya wa kufran ay takdhiban kufru même fota jang yimbe fola so sorolema no kufru do fasara aliyen
fisru walla nga do fasara se do fasara liyan kabri afamo nga se do fasara liyan bangoma se do fasara liyan mola faniyama faniyandi wala mujab kama qala ta'ala qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa'un wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqru wa hum alayhim ama ulaika yunaduna min makanin ba'idin ako alquran o men jindi ten anin indino muhammad na tabenti amu kande ya fengalati anin kende ya moliye men tongondi ata men man tongondi ya abuli yenne iko ira neguta ga sude itulo kono ime femme inya fana wola tasa e wola suki ka ke ku finginte isi kili nyawonya intambe isi kili ni bi da be bi kila la jamala parce intambe la voilà surtout fusilat ako wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahma lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara kuma alquran jigila mu'minun hakiyen munti kendi alat wa shifaa'un mem munti bas la kendi ante de hakilo lama fa dino ma kala kendiya voilà shifa ko tabiji même mu fati ko kendiya ti dole na ta o shifa uji mamoti lila ko nyam fi shifa linnas voilà wulu bon wa qawluhu alquran wa no kala morokanti comme suratul fatiha sifati morala nyamme a kendiya wonti morayati wata fahamu Allah kila sallallahu alaihi wasallama amol ya marle wala amol ya marle ke ya maru be mu takririti parce que sunno mu sigijo manti sunna qawliya fi'liya takririya ulul ala men fo ala men ke ani men ke tanya la ala sabati ni fati ala ke moroti wo keta anya la ala sabati wandra dabu ke do tramu ruwati dabu ke do tramu ruwati ya bikil na ta kontondila buntalu to gabu ikwa ya bikilu atelu na ta din alkoko na be mobile tip alla albayla bola ko allu meyin mo signé pas kende lolu ko non e ko ni eske baso walbulu kay kende ine kendiya dole be sikata kilimbije ko ngame dal woron albul ko fi shifaa'u ko woron kendiya azwatu fatiha ta ke morala atade ko ni qabla la abutala fe atubutala ala sawuta galima atwa sawuta galima saibu lube ko kontendo mo fonga takila medika esa data esa to wol makulu minula merine dino inyaji ngala imike ko law nyatu donc to sita kila ga tabu kila na alola nyagoto ako be jonga fi ko moro fanga labit fajar ya ta amina ka ba jala gilale ako ko kila ko ngaja no kono ko fi sifa ko ngala wudo aka yo nya ko nalo afaka alo ga bulu di man ko ga dinje donc takrir abata fo kada hatala ala fatiha yo alquran be mo so alquran baso mo sakara mo ma raji tongo ke mais mini raje ko ka ka safeti atube tala funguto yo rento amena bunya usulbe alali fatima ibila sukali kala me abe fana mo be jala abu kala bima me no garanti di lawul be ko ka non te shirkunte ala ani ala makan kutuba ni kala alquran la iman shirkuke bari ni kalkila ba la bata shirkuke munna pasal alquran mo ala makan kutulti mo makan kutuba fakalati ni alquran fa dan layma ni ga lay fatima karamo do son talama men ri bala na ri ba ma in tongo lay nala ay mena matangala no te ibnu umar atranse a'udhu bi kalimatillahi tammat otona to kilama awu karanne adimu men sino ha wulni yalla men meno
ha aldingul ma fem ni ala kula woni o bele ko ni ride ala la mais ni ride fen kutal la men ka ala ti ala ko min duni ala kuma kango abu ala ti ala la alqur'ano sifatu min sifatullah ودعوه بأسمائه قالوا على تو كلي أتولا على تو من أسماء وصفات وذر الذين يلحدون في أسمائه متاجر donc foko kata wolol ni karamo yalla bo nyogonto voilà bon non dina to wolol bo ko non ça fait katimo be ça fait ko nani dina to be kafriya وبما قد كفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر من بي رمل كلمه من شمس المعارف الكبرى وهو كان كافر لميتي يسون تيمان سو parce que shirku na ba ko no endu lo ga safe muslim lo ba safe aga damu taga ala kenya ala musallu bulatu a be shirku plan ka biya do ne ba ba dinako jinnatu ol khasar sa'il azra'il do nga biyo do jango oto mon transal worono karam transal worono bima mula no nambarul transal worono karam na trante bata ndaka trebati mafaji karu isata arabu la basement la musuro ngo ko to transal worono karani ngurali ngal worono karanga ne resile nyinga kitabu ina muta ako ya azrail ya kasrasail ya mujabu ngoyo ngason ko lele يكون من كذا والله تعالى بالله تمر جعل متاتو هاجي دينو ككله الى ساي بالله تعالى ورب كابي مثلا نكو بالله شي كوشي ساي يبت مقول سمر جعل مت الى دغباي نسي كوكي لا ساي خاصون كوليله جانغو به بادافه ابي ريلو دافه كودي ني كولو بانو يكون على ما فويفو سكان كيلو سيتو ina tare shi wala sile bila wala karanna ikurata nyabe palestinian almamu abija wasa ba madin ni abu palestinian aha fiyo ay karan di kum ha ke ambassador tuba da kanati abula bislo ko eme shi gawore ta ke bata tudu manati ngurani makaran net ke ba lisi ala kitabu ina damu ta la ilaha illallah ke ason ko le lo asen ta ako jagal be fulan ka fiya nan bu musiro ja albena da bitiku wonu be ganna ta be manuta do na tana ba sen ko mbay to nyabu to galati ngalon ne ki bantu be kitabu kambari in ketu ye bitiku haddi kabi woni ko kitabu man kala je bitiku kiba duaron ati ya sa abi ja ngol be bulla billahi tallahi fulan ka fiya ay shakara kalu also kalin da ko jinno to wala ida to wala anta le jonga ala to de khasa'il azra'il yasin ko be wol ko no fanko safal ni kurata yasin kara no be alwa kara ko karanna ba bi be bu kitabu abi be mutin ni jinno to woni fango to wala yo c'est flagrant. Il est à la tête, mettez ce mot, il mettra la dernière bataille. Quoi de rideau, ma quoi coulou le modi. Coulou tout. Américain, Corée, du Nord, avion Kilimouit, avion Fidabouit, avion Sabouit. Il est la recherche qui est en train de mon ami Bekala. Il est là pour le même cas. Il est ingénieur Belbidje, un intellectuel. Quand il a coutume menti, il est supérieur. Hala gairel ke même soso. Quand ça lonne, moi le battre l'avion kono. Problème bala, ba il a bunyama mavo. Ha préféré moi que me ça va arriver l'avion kono avec ta fara quand on a la soso. Quand on a la kiba soso. Awa na dino fana nje wunya ira mo woni je e be jigiri fulu maka bi ko to be jigila je e de ki kana fo yam kan silo kala tala ni mo ki kulu balu e wala
ok continue illa khasara wa alqayna bainahum al-adawata ala ko ke ilaw be ko la sile ala jawya bi tema wal bagdaa anin qonnatiya ila yawm al-qiyamah han al-qiyamah al-musil yani annahu la tajtami'u qulubuhum ijiso amela ding ku kilinkal balil adawatu waqi'atu bayna firaqihim ba'dihim fi ba'd ila urbu jawu ya bi tema ni asita inintul tema ibesi made kila entre defandi ni kurata kana yata li yoon tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta isabira kibe badeni ne ende badeni tuwa bolu to jeno wonya ni ani ni til miskino bu la to yoon ibesi made ni kurata entre so sila kana yata li yoon voilà دائما ابدا لانهم لا يستمعون على حق ما بيكم منتي عشان تبالي تو نياك فانيا من قالوا لك سجاتا فلا ويا ابي ويا لا ويا لا أبيت يا ويا باو بيتال كلها من بيجي مول كوماندي على سنوما فانيا لا موتي ابي ويا لي كلنا يسول تمانسو يا لا بيت كسنوما مول بما ملو فلا barbi foni ke bu mbaba takati bi ni tata france bi et je sais bien voilà wa qad khalafuka irita kila masusule wa kadzabuka irifani andi kadhaba afani yako kadhaba afani andi voilà kula a continuer kullama اوكي بطاقه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله voilà يمبانا بكادو دي لا ما جامبالا ما فما واتا سو ñaar gede mo fa mo kata gouvernement de tourner de par ni problème bi ni gouvernement du té araka et sali ila yin ayu karam kana ta كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله Amérique et la taxe malasa ko nyale l'impôt halla be trompe le pas droit bi e gada la White House khata la télévision no na gano be ta valier ha godo ba ha ga la godo ba mo mi ko fenga na mo han sababe o taxe godo wata lela ina ta nyanga indi wuli gafa fui mabata do wa muganni lulu gailala ngama fenge sa fuma kasula ana tangan do abulu ko soto wuli 3h du matin la sali et ko la sali muta era boy ta kana buiko e kan abuga ta kana buiko billahi rata isabu kiligo ma pel pempe mankala ana rata bi la sa kullama awqadu nara il harbi niga tambe masiti ala sa ta la sa avoy rame yo ni lay manankara worbe sima ni mo kurungol be madendi kibe na la luma ni nebe fagal adalilu munti ni morayante alako idha qara'ta alquran ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura koni gal gorono karam asake ni miri ti ini tema imesima ngat mata taxi buri samuga aliko na misiro la dodo na taji bebe kasila luwolu police bata nalu ibada dala wuli clean sapinka police bata nalu ibada inke habi hasire ni mambe luwolu ni mbota sada muta alqur'ano le ma ka alqur'ano be nawtuma ni ngapta bula nyame o gaka la bo ni mbota fui imet keso do me fuito ngafo men fadam be rake abera ajara bitabe koko alhamdulillah wa munna idha qara'ta alquran ja'alna bainaka wa bain alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura
ni kan rono karam ni kafirulu surtout bel be kafirulu tema mo men malla alala kafirulu misil mo fana sektoji benun tilari alkiyama kula wala atlara ma fo la yu'minu billah ko la yu'minu bil akhirah parce que misil mo c'est tous les days aman la alkiyama la misil mo men betala ka jamaara gudu di tubne ko malla alkiyama kula misil mo men betala ila ta ila kaytu shiyalla ko ni mamudu dimma merci ko malla alkiyama la donc wolu be silen ala mu ijabo le bien alquran c'est que yaqoti wala hijran mahjura voilà on continue kullama aqadu nara lil harbi atfaha Allah kama ay kullama akhadu asbaban yakidunaka biha ila sababu ke ibita dabar la menna ila sababu ke kibe memma sikli koma inya ala wa kullama abramu umura wataje amadan dabar masiti la de kuy ra fem par masiti aqadu yuharibunaka biha ibita muhammad kelal abtala Allah ala safiya ito jira karamunya ala janatinya asibati tu ala totane waratta kaidahum alaihim ila kuma situ asala sagima wa haqa makrahum usayya bihim ila dabar kuruma men na masiti asula sagima wa yasauna fil ardi fasadan yutamala dugukan tinyaruma wallahu ala la yuhibbu al mufsidin tinyar la mandi ale ay min sajiyatihim ijibu annahum da'iman kutumutu akitelu yas'auna fil ifsadi kibitamala tiyaru leto fil ardi dukuluka wallahu ala la yuhibbu min hadhihi sifat man ala man mokanu hadhihi sifatu yimu men digudi ngamela bedana jarne kodi don taninga do dam tameno kurala janni mbe miti jalo betuli alam siru bila bali atum Allah bi amin la muta alwa karam kola do asum tale Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wasrif anna sharra ma khalid fa innaka tahdi bil haqq wa la yudla alayk innahu la ya'izzu man hadayt wa la yadhillu man walayt tabarakta wa ta'ala اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والززام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والززام من البرص والجنون والززام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والززام ومن سيء الأسقام سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين.